Ito ka. Ni Kwento. Ni Mang Lilian. Ay, Okay naman, Nana. Okay naman. Lente. Okay naman, Mano. Okay naman umano. Yan, tama. Tapos makita ka na dyan, nakit ko ah. Ipapitan ko ka ni Grace. di. Tuyo. Ano? Okay naman. Tuyo kong bagong. Ay, kadugtawid ko. Apo na kadugpaw itdan. Kinalala mo tama. Tulungan ka? Ito no February. Ito no Ay February. nagpawid ni Rinti pa. Ano? Mano. Nagkato. Ni Nana Mang utang. Lilian de, tanana. Utang ak mambayran na na. Bulag ka lang. Dati ko ka ni Manong Rente. Pero mo dari daw. Inuwan mo dari daw. Inuwan mo dari daw. Apo, oy, ano pag-shopping ta. Tara, alam ka? Ano pa higatanong ka no? Uy, time manok intara. Hindi ko hanti aso. Para na makita mamot mano ito ni 100! Timot ni Auntie Elma. 100! Nakadukwarta mo nana pa utang. Igatang de bela si data yo, aircon. Nakita mo dito ito ni Auntie Elma. Dahil nanday manok. Nanahan na ko. Ano? 30. Ano to ka na ipawit mo kanyata? Ay, kadugtawid yung ka de. Nilakay mo, de jelugan ka, hindi mo yaban ito. Ano? Nakano makaawit. It's time to reveal! It's a prank! It's a prank! Remove your glasses!